নম্বরটা মনে পড়ুনি মনে পড়ে গেল 70 77 24 69 70 এইটা হচ্ছে মো ভণজার নম্বর কল করবি সোলা রিং হচ্ছে ভণজা তো মামু রে তো মামু মূর্খ মাহাতি ভণজা জয়পুর গান্ধী ছকরে আছে রে ভণজা তো ঘরটা মু ভুলি যাই যাও বাট আউ পাইনি রে ভণজা তু কোন তো মামুକୁ ভুলি গলু ভণজা জয়পুর রে মু কিরি কিরি করুছি রে ভণজা দেখি শীঘ্র আমো বাটটা ভুলি গলি ছড়া তো পছকানি ধক্কা মাইলু ছড়া তো মা কও তোতে বাবা মো ঘনা বাড়ি ভগবু রক্ষে নাও পথর করে বেতলাতন ভরতলে বাবু তুমি হঠাৎ हे बाबू तुम्हें आसे ठे एते पार्टी करी डाकुछ काहे कि बाबू अरे कौन है छे बाबू कथन कौन है छे मते को हंतो बाबू कौन है छे माने रे माना जा बाबू माना जा बाबू তুমি কান্দু তো দিনা এই ঘর জুই আছি এই ঘরে স্বপ্ন দেখি রাজ করুছু সত্য মানা যা তো মামুକୁ ଟିକେ মনে পড়িলানি রে কেমিতি ଅଛି কোন করতি এই কথা ଟିକେ বাবু পଚାରି ପାରିଲନି ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଇ ଏଠି ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛୁ ମାରୁଛୁ ମଜା ମୁଁ ସରା ସିଆଡେ ବଜଉଛି ବାଜା ହେ ବାବୁ हो बाबू वो एठी घर जाय আছে রাজ করছি সত হেলে বাবু এ চাই और बड़े स्वप्नटा पूरण हेनी बाबू কি স্বপ্ন পুরি পুরো हो बाबू वो एठी घर जाय আছে सुंदर स्त्रीটিए পাই এठी রাজ করছি সত হেলে বাবু এ চাই और কটাই কামটা বাকি রহি যাইছে বাবু কি কায় ভণজা তু মারি চালে हो बाबू সেই কামটা হলো से शुभेन्दु प्रसाद सिंह देवर हम बाबू घर द्वार धन संपत्ति बैंक बालांस हे जाए मोरी हतमुठ कसिनी बाबू हम बाबू ए धन संपत्ति केबे मोरी हतमुठ कसिबा सेई दिन मु खाली अपेक्षा करिछे बाबू गोटे कथा बुझी पारुनी अरे कौन बाबू ये शुभेन्दु बाबू प्रणाम गोटे बोली पु अछि ए कोन कोन सत्य की रे हो बाबू तमे जहा सुनिछ एकदम ठीक सुनिछ बाबू ए मो ससुररो औ गोटे पो भी अछि औ ता नाटा होछे सूर्य से गोटाई मधुआ से गोटाई बेकारिया हो बाबू
ତା ହାତରେ ବାଳ ବି ଛିଞ୍ଚିବନି ବାବୁ। ଭଣଜା ବାଇଗଣ ଛିଞ୍ଚିବ ବାଇଗଣ। ହେ ବାବୁ, ହଁ ବାବୁ, ସେ ସବୁଦିନ ମଦ ବି ବୁଲୁଛି ବୋଲି ତା ବାପା ମା ଏ ଘର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବୁ, ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି ବାବୁ। ହଁ ବାବୁ, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ବି ନେଇଯିବି ବାବୁ। ବାବୁ, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତୋ ମାମୁଁକୁ ମାରିଦବୁ କି ରେ? ବାବୁ, ଭଣଜା ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବା କଥା କହୁନି ବାବୁ। ଏ ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 10-15 ଜଣକୁ ବି ମର୍ଡର କରିଦେବି ବାବୁ। ସେଇ କଥା କହୁଛୁ କି ରେ ଭଣଜା? ହଁ ବାବୁ। ହେଲେ ଭଣଜା ଟିକେ ଦେଖି ଯାଇ କାମ କରିବୁ ରେ ଭଣଜା, ନହେଲେ ତ କିରିଂ 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 ହେଇଯିବୁ ରେ ଭଣଜା। ବାବୁ, আরে তুমি ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି ବାବୁ। ଆରେ ହଁ ବାବୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାତାଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଛି, ବସ୍ କହିଲେ ବସୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ତୀର ମାରିବି, ତୀର ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ କୁଞ୍ଚି ପାରିବନି ବାବୁ। ହେଲେ ବାବୁ, ଆମେ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଜମା ଠିକ ହବନି ବାବୁ। ନା ତମେ କଣ କହୁଛ ବାବୁ? ଭଣଜା ଯାହା କହୁଛୁ ପୁରା ଠିକ କହୁଛୁ ରେ ଭଣଜା। ହେଲେ ଭଣଜା ବାବୁ, ତୁ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ମୋ ପକେଟରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା। ଇଏ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା, ଇଏ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା, ଇଏ ଗୋଟେ ପେକ୍ ମାଲ ମାରିବାକୁ ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା। ହେଲେ ଭଣଜା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, କଣ ବାବୁ କୁହ? ମତେ କିଛି 50-100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି ଯାଇ ଟିକେ ମାଲ ମାରିକି କିରିଂ 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 ବାବୁ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର କି ବାବୁ? ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଆରେ ଠିକ ଅଛି, এই নিও বাবু, এଥିରେ ପୁରା 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆରେ ନିଅ ବାବୁ। ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବୁ, ତମ ପକେଟରେ 2ଟା ଗାନ୍ଧୀ ମଡିଆ ପଶିରେ କେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ ସେଇଟା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ହେ ବାବୁ, ଏ ଟଙ୍କା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ୟେସ୍ କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ, ଏ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ତମ ଘରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁ। ହଁ ବାବୁ, ଆଜି ପରଠାରୁ ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମରି ଘରେ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ ତ ବାବୁ? ଏବେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି, ତମେ ଟିକେ ମାଲ ମାରିକି ମୋ ଘରେ ଆସ। ଆସୁଛି ବାବୁ। ମୋ ଭଣଜାଟା ଟିକେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଅଭିନୟ କରିବନି, ମୋ ଭଣଜାଟା 1000 ଟଙ୍କା ଡାବୁ ଦେଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ରେ ଭଣଜା, ତୁ ଦବୁନୁ କି କଣ ତ ବୋପା ଦବ? ଆଜି ଏ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଯାଇ ଏ ବଜାରରେ ଯାଇକି ଛଡ଼ା ଏମିତି ପିଇବି କୁଟୁ କୁଟା ହେଇକି ପିଇବି, ଛଡ଼ା ହକି ମୁଦି ହେବାକୁ ଜାଣିନଥିବି, ସେମିତି ପିଇବି ଛଡ଼ା ଦେଖିବି। आज भी मजा पी गया ना मैं तुमसे କଥା ହେବିନି। ଚାଲି ଯାଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯାଅ।